एमरो गेलु लह एमरो गेलु लह कोटी थिलु लह बेणकी हल्दी खाइला कलु लह मारि दिनु तो तिरछे नजर गलदा बदल घंटा एस मन तांतर पवन कहि जियो दिल हेला कोटो कोटा दिल हेला कोटो कोटा दिल हेला कोटो कोटा दिल हेला कोटो कोटा जमादेई कौन करछ भालो छ आज बड़ खुशी रे खबर तमे मते गुटे गिफ्ट देबो गुटे चॉकलेट निश्चय देबी चॉकलेट ना कोन जानछो कोना K155 आले दासी से चॉकलेट मु निश्चय देबी आले दासी हां ए केउ दस घरे काहे कमर बरुणा सहर दिव्यलोचन राजांकर पुत्र यांको नाम पद्मलोचन ताले देखबा कारण कोन तम सहित बाहागर प्रस्ताव नै आसीजी मो सहित हां आले दासी हां ए चित्रपट देखिबा मन बळिची यांको सहित निश्चय बाहागर और आपत्ति करबू ना ठीक अछि कहिबु दुते चित चोरा को एते कगो कहिबो दुते चित चोरा को एते का गत स्नेह हरि गले दूर करी गत स्नेह हरि गले दूर करी चित्त हुए दक दक सजनिल मन हुए दक दक गो कहिबो तोते चित्त चोरा को एते का मंदर बेनी मो ओरारु थिबारु पंदर पड़िला सिरे मगा प्रीति दगा जानी मु नथिली मगा प्रीति दगा जानी मु नथिली एक देले मो मुखरे सजनिल एक देले मो मुखरे गो कहिबो दोते चित्त चोरा को एते का
देखा हलो आज्ञा चित्रपट धरी हाँ मंत्री स्तरे प्रदान करदे राजा चित्रपट धरी जितेबाला दिव्यलोचन स्तरे प्रदान कले आज्ञा दिव्यलोचन आनंदित हो गला हाँ विचार गला अपूर्व सुंदरी अच्छा ए कन्याटी मो भाग्यर अच्छी बाहागर करबा पई हाँ राजा आज्ञा राजपुत्र आनंद हो गले जत विधाता भाल पड़ले कि तुम कर्म अनुसार फल फल जो भाग्य लिखाई दियो कि आन करि परिबनी आज्ञा राजपुत्र आनंद होई राजकन्या सौदामिनी सहित बाहागर हवा पई मन बड़ा अरे बर कुबरणी कले नारी हुड़ा हुड़ी देले नारी होड़ा हुली देले बारा कुमारणी कले नारी होड़ा हुली देले नारी होड़ा हुली देले बारा कुमारणी कले परवेश होइला से राजा बारा कुमारणी कले शंख बेरी मृदंग जोई गो बारा कुमारणी कले बारा कुमारणी कले बारा कुमारणी कले सुवर्ण वेदी निर्माण कले राजा उत्तम पंडित डाकी आनिले निज कन्या सौदामिनी सहित दिव्य लोचनर बाहागर कले मां सौदामिनी ବାପା ଏହି ମୋ ପ୍ରଣାମ ନନ୍ତୁ ବାପା तोर बाहागर खेल सरीगला ହଁ ବାପା प्रभात रे जब ससुर घर को ଆଚ୍ଛା सांगसाथी भाई बंधु माने मते कहि आसी जा हाँ। तापर तो तुम विदाय देबी अच्छा आनंद मन ससुर घरे कालतापन करिबी जा ତାହେଲେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା कहि आसी। କଥା ରହିଅଛି କାଳ କାଳ କୁଲ କଥା ରହିଅଛି କାଳ କାଳ କୁ ଦୁହିତା ଜନମ ଦୁଇ କୂଳକୁ ମାଲ ଦୁଇ କୂଳକୁ ଦୁହିତା ଜନମ ଦୁଇ କୂଳକୁ ମା ଦୁଇ କୂଳକୁ ଏପଟରେ ବାପ ଘର ସେପଟରେ ଶାଶୁ ଘର ଏପଟରେ ବାପ ଘର ସେପଟରେ ଶାଶୁ ଘର ରଖିବ ନା ତାଙ୍କର କାଳ କାଳକୁ ମା କାଳ କାଳକୁ दोहिता जनम दोई कूलको मा दोई कूलको तोरी शालरू मोते मारी देल नाही पर राइजको बापा देउछ पठाए गेल बसर रे मते बढ़ाई आनिल छाती रे पथर लदी विदा करी देल दी मुठा चाउल दी मुठा चाउल देई
काली खेलुथिलु तुही धूली घर करी आजी जाउअछु मा चढ़ी तू सवारे काली खेलुथिलु तुही धूली घर करी आजी जाउअछु मा चढ़ी तो सवारे कपाल लिखन किए करिब लयान किए बाएड़ाई देव विधिर विधान करम आदरी करम आदरी जा धरी भाग्य को मालो धरी भाग्य को दोहिता जनम दोई कुला को मा दोई कुला को ए पटरे बाप घर से पटरे शाशु घर ए पटरे बाप घर से पटरे शाशु घर रखिबो ना तांकर काळ काळ कुलो काळ काळ को काळ काळ कुलो काळ काळ को काळ काळ कुमा काळ काळ को आज्ञा राजा निज कन्या सौदामिनी को नहीं आज्ञा दिव्यलोचन हस्तर अर्पण करदेले दिव्यलोचन संगतरे धरी आज्ञा आनंद मन निज राज्य को गमन करिले पोखरी घाट बकुल मूल घर देखी राजकन्या नयन धार धार लुह बोची कहूँ मुझे राजकन्या मो स्वामी होती राजपुत्र एत बड़ राज्य सिंहासन थाऊ थाऊ ए पोखरी घाट रे कहीं मधुशज्या घर जेते बेले कथा शुणीदेले हाँ। से समय आज्ञा दिव्यलोचन निज नारी सौदामिनी निकटरे प्रवेश होइले आज्ञा नारी जेते बेले पचारिला कहला स्वामी तुमे हूच राजपुत्र मो हूँ राजकन्या एत बड़ राज सिंहासन थाऊ थाऊ ए पोखरी घाट रे कहीं मधुशज्या करो सेते बेले कहले ना जेते बेले मु जन्म हेली हाँ 21 दिन रे पंडित माने कहले 12 वर्ष रे मोर बाहागर हेबो मधुशज्या घरे मते व्याघ्र जे खाई इबा तेणु करी पिता भय करी ए पोखरी घाट रे मधुशज्या घर करिसंती सेते बेले सौदामी नारी कहला मो राजकन्या जीवन रे व्याघ्र केबे देखि न नहीं कांथ मते व्याघ्र छवि अंकन कर दियो हाँ नारायण निजे माया खड़ी रूप में पड़ी गले हाँ आज्ञा दिव्यलोचन कले कौन कौन कला अरे खड़ी को धरिला पुत्र धीरे चढ़ी गला कांथ मजे व्याघ्र छवि अंकन करिला राजनंदन बाकी रहिला ता दुई न हे रे ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला ला कांथ मते व्याघ्र अंकन करिदेला आहा दीटा नयन बाकी अछि कुमार पलंक पर सोई पड़िला अच्छा राजकन्या देखुथिले व्याघ्र एते सुंदर नय नथिले केते सुंदर देखा जानता अरे कजल पाती को धरी नारी चढ़ी गला व्याघ्रर दोई नयन अंकन करिला राजनंदिनी एक कथा जानिले चक्रपाणी हे राजनंदिनी एक कथा जानिले चक्रपाणी हे
नारी सौदा मिली व्याघ्र दीटा नयन अंकन करदेला संपूर्ण हो गला व्याघ्र छविटा नारायण जानी पारिले से फोटो द्वारा आगे आत्मा प्रवेश करीगला संगे संगे व्याघ्रटा जीवन पाईगला अरे व्याघ्र रूप धरी सत्य नारायण विनाश करिले जाई राजांग नंदन राजांग नंदन राजांग नंदन राजांग नंदन निजे नारायण व्याघ्र रूप धारण करी दिव्य लोचन को विनाश करदेले स्वामी शव को धरी अबला त्रुबला नारी क्रंदन कर उठिला आहा मो जीवा जी बना करी दस दिग शून्य मते का करी कहीं गल छाड़ी मोर स्वामी बंचिबे प्राण मोर स्वामी काहेने बंचिबे प्राण मालो बन देवी साहा हो बारे हसे हे दृष्ट व्याघ्र पंचीमंद बोधे हे दृष्ट व्याघ्र पंचीमंद बोधे होत कला
ଧରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ରମେଶ୍ୱର ବଳେ ନାରୀ ଶୁଷ୍କ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୁଇ ସଜାଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ଲୋଦି ଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଦେଲା। ବିଚାର କଲେ ତୁମେ ଯଦି କଳିଯୁଗ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଦାନ ଫେରାଇ ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ସହ ନିଜେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ଡାକିଲେ ସୌଦାମିନୀ। ଆରେ ମା ଏ ଜୋଇ ଉପରେ ପୁତ୍ର ଶୋଇଛି କଣ ପାଇଁ? ୟାର ହୋଇଛି କଣ ରେ ମା? ଏଇ ମଧୁସୂଦନପୁରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାକ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଜୋଇ ଉପରେ ତୁ ପୁଣି ସତୀଦାହ ହେବି। ମାନବ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସାର ମା। ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତୁ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇବ। ସ୍ୱାମୀକି ଧରି ଚାଲିଯିବୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ 16 ପୂଜା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଦିନେ କାହିଁକି ଦିନେ ଦିନେ କରି 16 ଦିନ 16 ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼ୋଇଯାରେ ମା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କେବେ ଅବହେଳା କରିବୁନି ରେ ମା। ତାହେଲେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ମୃତ ସନ୍ଧି ବାଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପାଠ କଲେ ସୁଜାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଠ କଲେ ଦେଲେ ଲଗାଇଣ ଦେଲେ ଲଗାଇଣ ଦେଲେ ରାଜାର ନନ୍ଦନ ସୁଜ୍ଞଜନ ରାଜାର ନନ୍ଦନ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଲା ନିଜ ନାରୀ ସୌଦାମିନୀ କି ପଚାରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କଳିଯୁଗ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁ ବିନ୍ଦାନ ଦେଲେ। ବାବାରେ ତୋର ବାପା ଜଣେ ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ। ନାରାୟଣ ପୂଜା ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲୁ। ତୁଇ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାମରେ 16 ପୂଜା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଅଚିରେ ତୁମର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବାବା। ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପରେ କାଳିଆ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପରେ କାଳିଆ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପ ସେଇ ମନରେ ତୋର ପାଶେ ଯାଏ ସେହି ମନରେ ତୋର ପାଶେ ଯାଏ ଜାଳିବି କି ପୁଣ୍ୟ ଦୀପ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପରେ କାଳିଆ ମନ ଜାଣେ ମୋର ପାପ
मोर देओले दिया तुही महापुण्य पाप दुनिया रे ए पाप शरीरे महापापी मूल ज्ञान्य जाने नाही मोहि जाने नाही मोहि केउ जन मोरे मो पाई आसे अभिशाप मनो जाने मोर पाप मनो जाने मोर पाप रे कालिया मनो जाने मोर पाप मनो जाने मोर पाप रे कालिया मनो जाने मोर पाप ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ आहा ନିଜର ପିତା ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ର କହିଲା ବାବା ତମେ ହଉ ଜଣେ ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଫକୀର ଗୋସାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସକୁ ଆସିବି अच्छा ଆଜ୍ଞା ମଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡିବା ଦେଖିଲେ ରାଜା ହଁ। ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ଆଣିଲେ 16 ପୂଜା ସମାପନ କରି ହଁ। ପୂଜା ଶେଷକୁ ପ୍ରସାଦର ସଭାରେ ବାଣ୍ଟି- बांटिले ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର ହେଲା ବରୁଣ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା अच्छा ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜା हाँ। ବିଚାର କଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ମହିମା बेस ଅପୁତ୍ରିକ ଚିନ୍ତିଲେ ले जे ହେବ ପୁତ୍ର बादे दरिद्र भजिले हेमा कोटिए संपत्ति जे जाहा मनरे जार करिब कल्पना अतीतरे मन बांछा पूर्ण हेब सीना ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅପୁତ୍ରିକ ଚିନ୍ତିଲେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ ଦରିଦ୍ର ଭଜିଲେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ରଖିଥିବ ଅତୀତରେ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କହିବା ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା 16 ଦିନ 16 ପୂଜା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ अच्छा ପୂଜା ଶେଷରେ हाँ। ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର ହେଲା बेस ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପୁତ୍ରିକ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ହଁ। ଅନ୍ଧ ପାଇଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ନିଧନି ଲଭିଲେ କୋଟି ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବରୁଣ ସହରେ ନାରାୟଣଙ୍କର 16 ଦିନେ 16 ପୂଜା ସମାପନ କଲେ ରାଜା। बेस